नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বাৰু চিঠি লিখি পাইছানে? নিশ্চয় নাই পোৱা, হয়নে? কাৰণ আজিকালি চিঠিৰ ব্যৱহাৰ কমি আহিছে। মোবাইল আহিছে, হয়নে নহয়? তোমালোকে মা দেউতা, খুৰা খুৰী বা যদি ককা আইতা আছে সুধিবাচোন, তেওঁলোকে চিঠিৰ বিষয়ে ক'ব তোমালোকক। এবাৰ সুধি চাবা তেওঁলোকক। আজি আমি চিঠিৰ বিষয়ে কথা পাতিম। तो बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आलोक भाग 2 के अंतर्गत छठा अध्याय का, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिठिर विचित्र पृथ्वी। पाठটোৰ লেখক হৈছে শ্ৰী অৰবিন্দ কুমাৰ সিং। আমি পাঠলৈ যোৱাৰ আগতে তেখেতৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ আহা। এখেত হৈছে শ্ৰী অৰবিন্দ কুমাৰ সিং। শ্ৰী অৰবিন্দ কুমাৰ সিঙৰ জন্ম হৈছিল 17 জানুৱাৰী 1930 চনত মেৰঠ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰঠত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। পেশা তেওঁ কি কৰিছিল চোৱা, পত্ৰকাৰ, কলা, নাট্য, ফিল্ম সমীক্ষক, কাহিনীকাৰ, অনুবাদক, শব্দ কোষকাৰ। प्रमुख कृति आছিলে समांतर कोश 1996 চনত, দ্য পেঙ্গুইন ইংলিশ হিন্দী ইংলিশ ডিকশনাৰী এণ্ড থিসাৰাছ 2007 চন। নিধন তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 26 এপ্ৰিল 2021 চনত 91 বছৰ বয়সত নতুন দিল্লীত। আমি পাঠলৈ যোৱাৰ আগতে লিখক শ্ৰী অৰবিন্দ কুমাৰ সিঙে এই পাঠটোত কি ক'ব বিচাৰিছে, তেওঁ কিহৰ বৰ্ণনা কৰিছে তাৰ বিষয়ে অলপ জানো আহাচোন। विचारों और भावों के आदान प्रदान मानव के लिए एक अपरिहार्य सामाजिक कार्य है। अपरिहार्य माने अत्यंत जरूरी। तार माने की কৈছে যে বিচাৰ और भाव, মানুহৰ মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰাটো হৈছে কি এটা অত্যন্ত জৰুৰী সামাজিক কাৰ্য। কিয়? কাৰণ আমি মনৰ ভাৱ যদি আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়া আমাৰ মনত আমি কি চলি থাকে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, হয়নে? पहले यह कार्य मौखिक रूप से संपन्न होता था। मौखिक माने मुखेरे। আগতে মুখেৰে প্ৰথম অৱস্থাত এই কাৰ্যটো যে বিচাৰৰ আদান প্ৰদান হৈছিলে, ভাৱৰ সেইবোৰ হৈছিলে কিহেৰে? মুখেৰে বা মৌখিক আকাৰে। কালান্তৰ মানে হৈছে সময়ৰ সৈতে যেতিয়া সময় বাগৰি গ'ল তেতিয়া কি হ'ল? লিপিৰ বিকাশ হ'ল। লিখিত ৰূপটো আমি পালো। লিপিৰ বিকাশ হোৱাৰ লগে লগে होने के पश्चात लिखित रूप में यह कार्य होने लगा। তাৰ মানে মৌখিকৰ পৰা এইবাৰ লিখিত আকাৰ পালে। पत्र लेखन इसी की एक कड़ी है। कड़ी माने হৈছে অংশ। এই চিঠি লিখা বা পত্ৰ লেখনটো হৈছে এই লিখিত আকাৰে সামাজিক যিটো কাৰ্য, যিটো আমি মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰো, সেই কাৰ্যটোৰে এটা অংশ। प्राचीन काल से ही संदेश के आदान प्रदान के लिए पत्रों का व्यवहार राजकीय और पारिवारिक क्षेत्रों में होता रहा है। प्राचीन काলৰ পৰাই খবৰ আদান প্ৰদানৰ কাৰণে পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, ৰাজকীয় আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত হৈ আহিছিল। संदेश वाहक के रूप में पत्र का, संदेश वाहक মানে হৈছে কি? যিয়ে খবৰ দিব, যাৰ দ্বাৰা আমি খবৰ দিম, তাৰ বাবে কি হৈছে? পত্ৰ। का पत्रवाहक के रूप में সেই চিঠিখন আকৌ কোনোবাই দিব লাগিব বা সেই খবৰটো আমি দিব লাগিব, হয় নে নহয়? সেই পত্ৰ সন্দেশ বাহকৰ ৰূপেৰে কি হৈছে? পত্ৰ হৈছিল, আৰু পত্ৰসমূহ নিবৰ কাৰণে পত্ৰবাহকে रूप में কোন আছিলে? कबूतर, हरकारा, डाकिया आदि का महत्व बढ़ने लगा। हरकारा माने হৈছে ডাকৱাল। সন্দেশ বাহকৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ কি হৈছে? বাৰ্তা বাহক। आदि का महत्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे पत्रों का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व भी बढ़ा, परंतु युग परिवर्तन के साथ साथ तथा सूचना प्रौद्योगिकी तर माने तथ्य प्रযুক্তি, যেতিয়া তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ হল, विज्ञान আগবাঢ়ি গল, তেতিয়া কি হল? के कारण पत्रों के आदान प्रदान में कुछ कमी आई। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि नए नए माध्यमों के कारण पत्रों का व्यवहार कम होने लगा। तथ्य प्रযুক্তিৰ বিকাশৰ ফলত কি হল? টেলিফোন আহিল, মোবাইল আহিল, ফেক্স আহিল, ইমেইল হল, ইন্টাৰনেট হল, যাৰ ফলত চিঠিৰ ব্যৱহাৰ অলপ কমি আহিলে। परंतु यह विचारणीय है, किंतु एटू चिंता करिबलगिया विषय बा आलोचनार विषय जे जो अनुभूति, जी अनुभव और भाव, जी अनुभव और भाव पत्रों से जुड़े
होते हैं वे आधुनिक संचार माध्यमों में भी उसी प्रकार प्राप्त होते हैं या नहीं হয় নে নহয় है या नहीं মানে হয় নে নহয় কি নহয় যে যিটো মানে অনুভৱ আৰু ভাৱ চিঠিৰ পৰা পোৱা যায় সেইটো আধুনিক संचार माध्यमे দিব পাৰে নে गौर से देखने पर यह अनुभूत होता है कि पत्र में कुछ ऐसे गुण होते हैं गौर से माने ভালদৰে চালে এটো গম পোৱা যায় যে চিঠিসমূহত এনেকুৱা কিছু গুণ আছে जो नए संचार माध्यमों में परिलक्षित नहीं होते इसलिए पत्रों का महत्व अभी बरकरार है बरकरार रहना मतलब अटूट আছে प्रस्तुत लेख में लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह ने इसी तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया है এই যে লিখনিটো তাত শ্ৰী অৰবিন্দ কুমাৰ সিংহে চিঠিৰ বিষয়ে চিঠিৰ কেনেকৈ হল বা চিঠিৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে আৰু চিঠিৰ অনুভৱ কেনেকুৱা চিঠিসমূহৰ আমি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰো তাৰ বিষয়ে সকলো তথ্য সামৰি কি কৰিছে लेखक अरविंद कुमार सिंह ने इसी तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया है এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটো লৈ যাও চিঠিও কি अनूठी दुनिया অৰ্থাৎ চিঠিৰ বিচিত্ৰ পৃথিৱী पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है तार माने असाधारण चिठिर पृथ्वीखन बर असाधारण है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है संचार माने হৈছে সংযোগ ব্যৱস্থা কি কৈছে যে চিঠিয়ে যেটো কাম কৰিব পাৰে হেতু কিন্তু আধুনিকতম সংযোগ ব্যৱস্থাই কৰিব নোৱাৰে पत्र जैसा संतोष माने संतुष्टि चिठिए जेनेকৈ संतुष्टि प्रदान करे हे संतुष्टिটো কি কোনে দিব নোৱাৰে फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है एसएमएस माने হৈছে शॉर्ट मेसेज सर्विस अर्थात संक्षिप्त বাৰ্তা ব্যৱস্থা আমি কি কৰো তোমালোকে স্কুললৈ যোৱা বা তোমালোকে নিজৰ বান্ধৱী বা বন্ধুক মেছেজ কৰিলে কেনেকৈ মেছেজ কৰা তুমি যাবানে মই যাম হয়নে হেতু হৈছে শর্ট আমি সৰুকৈ লিখি দিলো সেই কাৰণে কৈছে যে কিন্তু জিটো আমি হয় আমি অতি সোনকালে আমি আমাৰ খবৰৰ উত্তৰ পাই গলো হয় না নহয় কিন্তু জিটো সন্তুষ্টি আমাক চিঠিয়ে দিয়ে সেই সন্তুষ্টিটো এসএমএস এ দিব পাৰে নে पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं चिठी এটা নতুন ধাৰাবাহিকতা আৰম্ভ करे और की কৰিলে और राजनीति साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद जेतु चिठिए नতুন এটা ধাৰাবাহিকতাৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ ফলত কি হল আৰু राजनीति साहित्य तथा कलार क्षेत्रत जिमान विवाद तमाम विवाद और लगते नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं আমাৰ কি হৈছে চিঠিয়ে যেটো নতুন ধাৰাবাহিকতাৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু राजनीति साहित्य तथा कलार क्षेत्रत जिमान विवाद हल बा नतुन नतुन की हल घटनार मूल होइसे ए चिठिসমূहे दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी अद्वितीयतार माने अनूठी भूमिका निभाई है की কৈছে যে দুনিয়াৰ तमाम साहित्य जिमान साहित्य আছে সকলোবোৰ সাহিত্যৰ মূল এই চিঠিসমূহ লগতে মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এই চিঠিসমূহে অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন কৰিছে पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका नाम अलग-अलग हो চিঠিসমূহ কিন্তু চিঠিসমূহৰ নাম বেলেগ বা চিঠিৰ নাম বেলেগ তাৰ মানে আমাৰ কি হয় স্থান ভেদে সকলো নাম বেলেগ বেলেগ হয় আহাচোন চাও কি নাম আছে पत्र को उर्दू में खत उर्दूत की कয় खत বুলি কয় संस्कृत में पत्र कन्नड़ में कागज तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है अंडरलाइन কৰি দিছো তোমালোকে এখিনি মন কৰিবা কাৰণ শর্ট কোৱেশ্চন আহিব ধৰিলোৱা আহিলে যে पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है पत्र को कन्नड़ में कागज कहा जाता है হয়নে এনেকৈ তোমালোকে মনত ৰাখিবা पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं याद माने की स्मृति पत्रय स्मृति समूह संरक्षण करी राखिब पारे बा राखे इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा माने सीमा সকলোৰে জুনে লিখে বা সকলো চিঠি লিখা ব্যৱস্থাৰে এটা নিজৰ সীমা আছে আৰু নিজৰ এটা শৈলী আছে লিখন শৈলী সবৰে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয়নে এটা সোৱা তোমালোকে যদি আমি কি হয় মা দেউতাক চিঠি লিখিলো তেতিয়া তাৰে সীমা বেলেগ দায়ৰা এটা থাকিব আৰু
তাৰে সম্বোধন বেলেগ হ'ব হয় নে নহয় অফিচিয়েল চিঠি বেলেগ হয় তোমালোকে প্ৰধান আচাৰ্য বা প্ৰিন্সিপাল ছাৰক যেতিয়া এখন এপ্লিকেশন দিবা তাৰেও কি হয় বেলেগ হয় নে নহয় গতিকে কি কৈছে যে যোনে লিখে লিখোতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে পত্ৰ কি হৰ এক কি আপনি পত্ৰ লেখন কলা है সকলোৰে এটা নিজৰ শৈলী আছে और अपना दायरा এটা নিজৰ সীমা আছে दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं तलाश ना माने बिचरा এটা দুটা মানে কি হৈছে চিঠিয়ে কি কৰে মানুহ বিচাৰি ফুৰে আৰু এড্ৰেছ যাৰ এড্ৰেছত চিঠিখন দিবা সেই চিঠিখনে এড্ৰেছটোৰ মানুহজন বিচাৰি ফুৰে হয় নে নহয় भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं अहमियत माने गुरुत्व भारतवर्षत की হৈছে रोज সদায় কি হৈছে 4.5 কোটি চিঠি डाक व्यवस्थात दिया হয় আৰু এটা প্ৰমাণিত কৰে साबित करना मतलब प्रमाणित करते हैं कि पत्र চিঠিয়ে কিমান গুৰুত্ব লাভ কৰি আছে पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरूले प्रथमते কৈছিলে কেতিয়া কৈছিলে 1953 চনতে কৈছিলে যে हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे माने रनर्स जे दौड़ी खबर पठिया या फिर तेज घोड़े रहे हैं हजारों सालों तक हजार বছৰলৈকে কি আছে সংযোগ ব্যৱস্থাৰ সাধন কেৱল ৰানাৰ্স বা তেজ ঘোড়া আছিলে उसके बाद पहिए आए चक्का आहिले पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया तार पिछतो किंतु रेलवे और तार व्यवस्था होৱাৰ ফলত ভালেমান আমাৰ কি হল পৰিৱৰ্তন হল तार माने কি হৈছে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বৈদ্যুতিক तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया तार व्यवस्था की करले रेलत कोई तीव्र गतित संवाद बा खबर पठुৱাৰ की करले सिलसिला এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিলে হয় না নহয় अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडर दुनिया बदल रहा है তেখেতে 1953 চনতে এই কথাটো কৈ থৈছিলে টেলিফোন আহিল তাৰ পিছত কি হল वायरलेस মানে হৈছে वायरलेस जो तार নাই অৰ্থাৎ বেতাৰ আৰু ৰেডাৰ মানে হৈছে সোৱা বস্তুৰ দূৰত্ব গতি আৰু অৱস্থান চিনাক্ত কৰাৰ ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰণালী দুনিয়া বদল ৰহা है সংসাৰখন পৰিৱৰ্তন হৈ আছে पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया पिछली शताब्दी माने যোৱাটো শতিকাত চিঠি লিখনে এটা নতুন কলা মানে এটা নতুন আৰ্ট ৰূপে নিজকে পৰিচয় দিলে কিয় দিলে কেনেকে দিলে সোৱা ডাক ব্যৱস্থা के सुधार के साथ डाक व्यवस्थार परिवर्तन हल अलप नतुन किछु तात अंतर्भुक्त करा हल डाक व्यवस्था अंतर्गत तार लगते की करले पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया मुझे पत्र संस्कृति विकसित কৰিবৰ বাবে কি কৰিলে যে स्कूली पाठ्यक्रम स्कूलर पाठ्यक्रम সমূহত কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হল पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले अकल भारतते নহয় বেলেগ বেলেগ দেশসমূহতো এটো প্ৰচেষ্টা চলিলে और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए তেওঁলোকেও যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা কৰিলে কোনে বিশ্ব ডাক সংঘই विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया विश्व डाक সংঘই কি কৰিলে 1972 চনৰ পৰাই কি কৰিলে 16 বছৰ বয়সৰ কম আয়ুৰ যিখিনি বা 16 বছৰৰ কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে পত্ৰ লেখন প্ৰতিযোগিতা চিঠি লিখাৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিলে यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है কি কৈছে অহা যোৱাতাৰ মানে এটো সঁচা কথা যে ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ বা মহানগৰত সঞ্চাৰ সাধন বা কি কৈছে সঞ্চাৰ মাধ্যম নতুন সংযোগ ব্যৱস্থা হোৱাৰ ফলত তাৰ তেজ বিকাশ तीव्र विकास होৱাৰ ফলত তথা আন আন কাৰণসমূহত কি হল পত্ৰৰ আদান প্ৰদান কিছু প্ৰভাৱিত হৈছে
पर देहाती दुनिया, देहाती माने ग्रामीण, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है किंतु ग्राम्य जीवन तो एतियाओ कोट चली आसे कार ओपरत चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। जितु चिठिर गति हे गतिटु कोने रखाइसे सोआ, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइले रखाइसे। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है किंतु जितु व्यवसायिक क्षेत्रत जितु डाक व्यवस्थार माने प्रचलन আছে हेतु किंतु दिने दिने बढ़ी आहिसे। जहां तक पत्रों का सवाल है, यदि आमी चिठिर कथा कওঁ, अगर आप बारीकी से उसकी टैब में जाए, जो टैब माने होइसे गभीरता, यदि आमी भालदरे चिठिर गभीरता লৈ চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখা পাম, में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो। याते सोआ दुटा शब्द लिखा আৰু লিখায়া। লিখা মানে হৈছে নিজে লিখা আৰু লিখায়া মানে হৈছে বেলেগৰ হতুৱাই লিখোৱা বা বেলেগক লিখিবলৈ দিয়া, হয় না? নিজে যদি লিখিব নোৱাৰে তেতিয়া অন্যৰ হতুৱাই চিঠিখন লিখুৱাইছে। কি কৈছে সোৱা, যদি আমি চিঠিৰ কথা যদি আহে তেতিয়া কি আমি ভালদৰে যদি চাওঁ, গভীৰলৈ যাই চাওঁ তেতিয়া কি আমি গম পাম যে এনেকুৱা মানুহ কোনো নোলাব যিয়ে জীৱনত কেতিয়াও এখন চিঠি নিলিখাকৈ আছে নাই বা নিলিখোৱাকৈ আছে। তাৰ মানে কোনোবাই নহয় কোনোবাই ভালদৰে আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে আমি ওলাব যে কোনোবাই নহয় কোনোবাই চিঠি লিখিছে বা যদি নিজেও লিখিব নোৱাৰে তেওঁ প্ৰিয়জনক দিবৰ বাবে বা আপোনজনক দিবৰ বাবে চিঠি লিখুৱাইছে বেলেগৰ হতুৱাই। या पत्रों का बेसब्री से, बेसब्री मतलब অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষাৰত অৱস্থাটো আছে বা অপেক্ষা কৰিও আছে। या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उत्सुकता माने কি হৈছে আগ্ৰহেৰে, আমাৰ সৈনিকসকলে কিন্তু যিটো উৎসুকতাৰে বা যিটো আগ্ৰহেৰে চিঠি লৈ ৰৈ থাকে বা চিঠিৰ অপেক্ষা কৰি থাকে, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। मिसाल মানে উদাহৰণ। সৈনিকসকলৰ লগত কিন্তু কাৰো উদাহৰণ দিব নোৱাৰি, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে এখন চিঠি বৰ মহত্বপূৰ্ণ। এখন চিঠি গৈ পোৱা মানে তেওঁলোকে নিজৰ আপোনজনক লগত পায়, হয়নে? एक दौर था, अवधि बा समय, এটা সময় আছিল जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। किसे এটা সময় আছিল যেতিয়া মাহ ধৰি এখন চিঠিৰ বাবে মানুহ ৰৈ আছিলে। पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए परिवहन व्यवस्थार কি হৈছে উন্নতি হোৱাৰ ফলত, বিকাশ হোৱাৰ ফলত সেই दूरी যে আগতে এমাহ ৰবলগীয়া হৈছিল এতিয়া ৰবলগীয়া নহয়। पहले लोगों के लिए संचार का সংযোগ व्यवस्थार एकलौता साधन, एकमात्र साधन কি আছিল বা একমাত্ৰ ব্যৱস্থা আছিলে चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। আজি আমাৰ দেশত এনেকুৱা মানুহৰ কমি নাই বা এনেকুৱা মানুহৰ অভাৱ নাই जो अपने पुरखों मतलब पुरानी प्रजन्म, पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े-बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। लाइन तो যথেষ্ট দীঘল, সোৱাচোন ভালৰে। আজি দেখত এনেকুৱা মানুহৰ কমি নাই, মানে এনেকুৱা মানুহৰ অভাৱ নাই যিয়ে কি কৰিছে আপনি পুৰখ নিজৰ পুৰণি প্ৰজন্মৰ চিঠিসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু কি হয় সংযোগ আৰু সংগ্ৰহ কৰিছে, ভালদৰে ৰাখিছে, সহেজকৰ ৰাখিছে। বিৰাসত মানে সম্পত্তি, মানে পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে ৰাখিছে। পুৰণি প্ৰজন্মৰ চিঠিসমূহ সংগ্ৰহ কৰি সংৰক্ষিত অৱস্থাত ৰাখিছে। विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े-बड़े लेखक, ডাঙৰ लेखक, पत्रकार, उद्यमी माने उद्योक्ता सकলৰ, कवि, प्रशासक, सन्यासी बा किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। एওঁলোকৰ পত্ৰসমূহ কিন্তু নিজৰ ভিতৰতে অনুসন্ধানৰ বিষয়। তেওঁলোকৰ চিঠিসমূহত বহুতো তথ্য পোৱা যায়। তাৰ মানে এনেকুৱা মানুহ নাই যিয়ে নিজৰ পুৰণি প্ৰজন্মৰ চিঠিসমূহ সংৰক্ষণ নকৰাকৈ আছে। তেওঁলোকে সংৰক্ষণ অৱস্থাত ৰাখিছে, পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে ৰাখিছে।
अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते চোৱা কি কৈছে যে যদি আজিৰ নিচিনা সঞ্চাৰ সাধন মানে সংযোগ ব্যৱস্থা যদি ইমান উন্নত হল হয় তেতিয়া পণ্ডিত নেহেৰু জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে নিজৰ পুত্ৰী বা জীয়ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ কাৰণে চিঠি নিলিখিলে হয় তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ কৰিলে হয় তেওঁ চিঠি লিখিছিল কিন্তু তেওঁ তেতিয়া আজিৰ নিচিনা হোৱা হলে তেওঁ फोन करिले হয় না নহয় फोन करते पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम ये सब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधीলৈ চিঠি লিখিছিল চিঠিত তেওঁ সকলো বৰ্ণনা কৰিছিল আৰু সেই চিঠিসমূহৰ পৰা আমি প্ৰেৰণা পাওঁ যদি ফোন থাকিল হয় তেতিয়া ফোন কৰিলে হয় তেওঁ কি কথা কৈছে আমি গম নাপালো হয় নে ফোনতে কথাখিনি শেষ হৈ গল হয় হে সংৰক্ষিত অৱস্থাত পিতাকে পত্ৰ পুত্ৰীকে নাম আছে বাবে আমি এতিয়াও প্ৰেৰিত হৈ আছো অনুপ্ৰেৰণা আমি পাই আছো হয় নে নহয় पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं চিঠিসমূহটো আমি সংৰক্ষিত অৱস্থাত ভালদৰে ৰাখিব পাৰো पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं एसएमएस और संदेश বা খবৰসমূহ আমি সহজতে পাহৰি যাওঁ कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं এটো ভাবিবলগীয়া কথা হয় না নহয় আমি কি কৰো যে দৰকাৰী মেছেজসমূহ আমি আমাক সোনকালে লাগে হয় নে যে তুমি ক'ত আছা মই উলাই আছো ৰবা সোনকালে আহাচোন আমি এনেকুৱা সৰু সৰু মেছেজ দিও বা অলপ দীঘলীয়া মেছেজ দিও কিন্তু চিঠিৰ সমূহৰ নিচিনাকৈ আমি দীঘলীয়াকৈ নিলিখো হয় না নহয় কিন্তু যেতিয়া আমাৰ মোবাইলটো একদম ভৰি যায় তেতিয়া কি হ'ব হ্যাং মাৰিব নহয় হয় না নহয় মোবাইলটোৱে কাম নকৰা হ'ব বেলেগ এপ বিলাকে তেতিয়া কি হ'ব আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ৰখা মেছেজটো আমি ডিলিট কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈ যাম হয় না নহয় সেই কাৰণে কৈছে যে कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं हेतु संभव নহয় तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है हस्तियों माने प्रख्यात व्यक्ति यादगार माने स्मरणीय और धरोहर माने হৈছে সম্পদ কি কৈছে যে কিমান সন্দেশ আমি ৰাখিব পাৰিম এটো আমাৰ বাবে সম্ভৱ নহয় এটা সোৱা तमाम महान साहित्य যিমান হস্তি আছে যিমান প্ৰখ্যাত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ यादगार বা স্মৰণীয় সম্পত্তি কি হৈছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা লিখিত চিঠিসমূহ भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है भारतवर्षत এই স্থানটো যে অগ্ৰিম স্থানটো স্থানটো কাক দিয়া হৈছে মহামানৱ मोहनदास करमचंद गांधी बा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है जिमान संग्रहालय আছে তাতে কি ৰখা হয় এই ডাঙৰ হস্তি বিলাক প্ৰখ্যাত ব্যক্তি সকলৰ চিঠিসমূহ সংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है চিঠিসমূহৰ পৰা আমি দেশ কাল আৰু সেই সমাজৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰো भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए कि কৈছে যেতিয়া ভাৰতত আজাদী স্বাধীনতাৰ সময়ত কি হৈছে মহাসংগ্ৰাম হৈছিল স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিল তেতিয়া কি হৈছে अंग्रेज अफसर ইংৰাজ মানে অফিচাৰ বিলাকে কি কৰিছিল নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ চিঠি লিখিছিল আৰু সেই চিঠিসমূহে আগলৈ গৈ কি হয় महत्व की पुस्तक बहुत महत्व की এখন কিতাপ পলৈ ৰূপান্তৰিত হয় इन पत्रों ने साबित किया এই পত্ৰসমূহে সেই চিঠিসমূহে কি প্ৰমাণিত কৰিলে साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিটো সেই মহাসংগ্ৰামখন আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলন কেনেদৰে চলিছিল এই চিঠিসমূহত আমি ভালদৰে পাওঁ দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे তেওঁৰ ওচৰলে যিমান মহাত্মা গান্ধীৰ ওচৰলে চিঠিসমূহ কি লিখা আহিছিলে অকল महात्मा गांधी इंडिया বুলি লিখা আহিছিলে और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज प्रतिभावान व्यक्ति माने हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था माने চিঠিসমূহৰ উত্তৰ দিয়া তেওঁৰ মুকাবলা কোনেও কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ চিঠিসমূহ দিছিল উত্তৰসমূহ দিছিলে
कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। बेसिभाग তেওঁ নিজৰ হাতেৰে লিখিছিলে, বেলেগৰ হতুৱাই কমকৈ লিখাইছিলে। তো কি কৈছে যে কেনেকৈ লিখিছিল চোৱা, जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, যেতিয়া সোঁ হাতখন বিষাইছিল तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र माने प्रमाण पत्र, जिए कि चिठिসমূह पठियाय সেই পত্ৰসমূহ কি হয় प्रमाण पत्र निचिना है ना নহয়, कम नहीं मानते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। हे पत्रসমূह की হৈছে চিঠিসমূহ फ्रेम কৰি থৈ দিছে। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज शब्दটোৰ अर्थ হৈছে नथि पत्र, से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, सब पंतर के असिले पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। এইবিলাক কিতাপ আমি পাম। আৰু এই কিতাপসমূহ কি আছে আসলতে চিঠিসমূহ সংগ্ৰহ কৰি পুস্তক আকাৰ লৈছে। कहा जाता है कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है ना उपन्यास सम्राट, खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद माने प्रस्तुत मुस्तैद रहते थे। प्रेमचंद जीও বৰ সকলো সময়তে তাৰ মানে প্ৰস্তুত হৈ থাকিছিল চিঠিৰ উত্তৰ দিবলৈ। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। কি আছে যে महात्मा और कवि नामेৰে কি হৈছে महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ ঠাকুৰৰ মাজত सन 1915 পৰা 1941 ভিতৰত চিঠিৰ আদান প্ৰদান হৈছিল। সেই চিঠিসমূহ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশিত হৈছে, য'ত বহুত जिसमें बहुत नए तथ्य, बहुत নতুন তথ্য তথা और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा माने हिसाब निकास, তেওঁলোকৰ মানসিক পৰিস্থিতিৰ হিসাব নিকাসো পোৱা যায়। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। परंपरा आगर पर चलिছিল যদিও आजादीर पिছত, स्वाधीनतार पिछतহে यार असल विकास হয়। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। माने जिमान सरकारी माने विभाग আছে সকলো বিভাগৰ ভিতৰত ভাল নাম কাৰ আছে, গুডविल আছে কাৰ माने সুনাম আছে डाक विभागৰ। क्यों से स्वा, इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ना माने কি আছে, চিঠিৰে আমি ইজনে সিজনৰ লগত সংযোগ হ'ব পাৰো। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलिशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, কি আছে যে চহৰত থকা আলিशान মানে অতি সুন্দৰ महल বিলাক নহও কিয়, তাৰে মানুহ বিলাক নহও কিয়, বা या फिर झोपड़पट्टियों में, झोपड़पट्टी মানে অস্থায়ী বা দৰিদ্ৰ মানুহৰ সৰু সাধাৰণ ঘৰবোৰৰ গোট, ঘৰবোৰ মানে বহুতো সৰু সৰু ঘৰ আছে, সেই ঘৰৰ গোটটো কোৱা হয় झोपड़पट्टी। तो झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग ही क्यों ना हो, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी माने जोत बरफ पड़े बा हिमवृष्टि হয় के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग ही क्यों ना हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे अर्थात माछमरियाई हो बा माछमरियाई नहो क्यों, या फिर रेगिस्तान माने मरुभूमि, रेगिस्तान की ढानी माने स्वा केसा घৰৰ बस्ती जी गांवर পৰা কিছু দূৰত সজা হয়। কৈছে যে ইমানখিনি মানুহে হওক বা ৰেগিস্তানৰ কি আছে আলিशान महलতে থাকক বা মছুৱাৰা হওক, নাইবা बर्फबारीৰ মাজত থকা পাহাৰী লোকবিলাক হওক, নাইবা ধানি থকা মানুহে নহওক কিয়, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता
है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। दरवाजा मतलब दुआर मुख पाय कार डाकघर डाक व्यवस्था है ने क्यों एजन दुजन নহয় करोड़ों लोग करोड़ों মানুহ কি হয় চিঠি বা অন্য সেৱা ডাক ব্যৱস্থা অকল যে চিঠি আদান প্ৰদান কৰে এটোৱে নহয় আৰু অন্য সেৱাও দিয়া উপলব্ধ কৰায় সেইভাবে কি হৈছে তেওঁ रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी मतलब महत्वपूर्ण व सुदूर प्रसारी जी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। दूर देहात माने गांव अंचলত की होइसे लाखों गरीब घर दुखिया मानुहर लाख लाख गरीब घरत बा दुखिया मानुहर घरत की होइसे चूल्हा माने चौका खुआ व्यवस्था है न चौका मनी ऑर्डर माने जोत पैसा पठुआ व्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। কি কৈছে যে যিসমূহ মানুহে মানে গাঁৱৰ আছে বা গৰীব বস্তিত আছে তেওঁলোকৰ বাবে চিঠি বা মানি অৰ্ডাৰ লৈ যোৱা যিজন ডাকিয়া হয় তেওঁ দেৱদূত অৰ্থাৎ দেৱতাৰ দূত। কিয় চোৱা তেওঁলোকৰ পইচা নাই বা তেওঁলোকৰ অভাৱ আছে বা তেওঁলোকৰ কোনোবাই পইচা পঠিয়া হয়তো আপোনজনে পঠিয়া হয়নে সন্তানে পঠিয়ায় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলি থাকে তেওঁলোকে কি মাহটো চলিব পাৰে সেইভাবে তেওঁলোকে দেৱদূতজনক ৰখি থাকে বা দেৱদূত মানে কি ডাকিয়াজনক তেওঁলোকে ৰৈ থাকে যে ডাকিয়াজন আহিব আৰু আমি এই মাহটো চলিব পাৰিম হয়নে সেই কাৰণে ডাকিয়াজনক देवदूत के रूप में देखा जाता है। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চিঠিও কি अनूठी दुनिया পাঠটো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলো। আমাৰ পঢ়ি ভাল লাগিল তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিল হয়নে আমি চিঠিৰ বিষয়ে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিলো। এই পাঠটোৰ পৰা হ'বলগীয়া প্ৰশ্ন দুটামান চাও হাসুন। प्राचीन काल में संदेशों का आदान प्रदान कैसे किया गया था? प्राचीन काলত মানে যেটা খবৰ আমি কেনেকৈ আদান প্ৰদান কৰিছিলো মনত আছেনে প্ৰথমতেটো আছিলে কি আছিলে মৌখিক আকাৰে যেতিয়া লিপি নহওঁতে আমাৰ কি হৈছিলে সন্দেশৰ আদান প্ৰদান হ'বলৈ আমাৰ কি প্ৰথমতেটো আমি মৌখিক আকাৰে কৰিছিল যেতিয়া আমাৰ লিপি নাছিল হয়নে যেতিয়া লিপি হ'ল তেতিয়া আমি কি কৰিলো পত্ৰৰ দ্বাৰা দিলু হয়নে प्राचीन काल में संदेशों का आदान प्रदान তেতিয়া কি হ'ল পত্ৰৰ দ্বাৰাও হ'ল। দ্বিতীয়টো চাও হাসুন पुराने जमाने के संदेशवाहक क्या थे? पुराना जमानार प्राचीन कालत माने आगर जमानात की आছিলে माने हेरी संदेशवाहक कोन आছিলে पुराने जमाने के संदेशवाहक थे एक नंबर कोन आइबो कबूतर হয় না নহয় कबूतर পাৰৰ পাখি চিঠি গাঠি দিয়ে সিনেমাত দেখিছানে নাই সিনেমাতে আমি দেখিবলৈ পাম হয়নে कबूतर हबो तारे पाছত हबो हरकारा तार पिছত আহিবো রানার্স আৰু কি আছিলে তেজ ঘোড়া হয়নে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আমি আজি চিঠিও কি अनूठी दुनिया পাঠটো পঢ়িলো পাঠটো নিশ্চয় ভাল লাগিল আশা কৰো তোমালোকে বুজিও পাইছা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আজিলৈ আহো পুনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ হৈতে আমি এটা নতুন ভিডিঅত লগ হ'ম ধন্যবাদ।